Señor, tú te glorificas, Padre, a pesar de nosotros, Señor. A pesar de nuestra ignorancia, tú te glorificas. A pesar de nuestra falta de fe, tú te glorificas. A pesar de nuestra inconsistencia, tú te glorificas. A pesar de nuestra infidelidad, tú te glorificas, Señor, porque tú eres Dios. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a ver la grandeza tuya, Señor, y la necesidad que tenemos de ti, Padre. Te necesitamos, Señor. Somos un pueblo necesitado, Señor. Viviendo en un cuerpo caído, en un mundo caído, Señor. Anhelando, Señor, nuestra redención, Padre. No somos de este mundo, Padre. Y anhelamos nuestra tierra, esa ciudad no hecha de manos, cuyo arquitecto eres tú, Señor. Te pido, Padre, que esta mañana tu palabra sea lo que necesitamos escuchar. Confróntanos, corrígenos, exhórtanos, enséñanos. Padre, que no salgamos de aquí de la misma manera que entramos, Señor. Que esa palabra quede súper sembrada en nosotros para que produzca fruto. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. May be Gracias seated, a brother. Dios. Gloria a Dios. Se ven hermosos en esta mañana. You look beautiful this morning. Qué alegría de ver a muchos de ustedes que han estado por una razón u otra, no han podido estar con nosotros y hoy están. Gloria a Dios, gracias por estar aquí. I'm happy to see some of you, and I know some of you haven't been able to come for one reason or another, but I'm happy that you're here this morning. Sepa que si esté usted en su casa Know that even if you're home o esté aquí, or if you're here, aunque te veamos o no te veamos, even though if we might see you or not see you, aunque estés en las redes y no te conozcamos, even if you're online and we don't know you, te amamos. we love you. Somos una familia. We are one family. Somos todo parte del cuerpo de Cristo. We are all part of the body of Christ. Y la alegría más grande para nosotros And the greatest thing for us es vernos juntos en armonía compartiendo. is to see everyone together in harmony and sharing. Quiero compartir con ustedes hoy otro mensaje en la serie La Fe que Agrada a Dios. I want to share another message with you this morning based on the series, The Faith That Pleases God. Hemos estado meditando en la fe que agrada a Dios a partir de Hebreos capítulo 11. We've been meditating upon the faith that pleases God, starting in Hebrews chapter 11. Y hemos visto varios mensajes. And we've seen a series of messages. Y hoy nos toca uno poderoso también. And we have a powerful one this morning as well. Porque a nadie le gustan las pruebas. Because no one likes trials. A nadie le gustan las pruebas. No one likes trials. Y es normal. And it's something that's normal. ¿A quién le va a gustar? Who likes trials? A nosotros nos gusta estar alegre. We like to be happy. Nos gusta estar felices. We like to be joyful. Nos gusta vivir sin problemas. We want to live without problems. ¿O no? Or not. O sea, eso es lo que nos gusta a todos. Everybody likes that. Pero las pruebas son necesarias. But trials are necessary. Son necesarias. They are necessary. Las pruebas nos proveen a nosotros una oportunidad Trials allow us or give us an opportunity de poner por obra lo que nosotros creemos. to practice what we believe. Piensa en eso. Think about this. Nosotros tenemos una serie de cosas que nosotros creemos. We have a series of things that we believe, Y las pruebas nos dan oportunidades de poner esas cosas en práctica. and trials give us an opportunity to practice those things. La fe nos permite y las pruebas nos permiten Faith and trials allow us convertir nuestra fe teórica en una fe práctica. to convert our theoretical faith into a practical faith. Y ya yo les he hablado de este tema, pero quiero refrescarles la mente, And I've spoken to you about this, but I want to refresh your minds porque es importante mantener una línea atravesando todos estos mensajes. because it's important to continue with the same line across all these messages.
La fe que agrada a Dios no puede ser una fe simplemente teórica. The faith that pleases God cannot simply be a theoretical type of Tiene faith. que ser una fe práctica. It has to be a practical type of Es faith. decir, lo que tú sabes es importante, That is to say that what you know is important, pero más importante es que vivamos lo que sabemos. but even more important is to live out what you know. Y siempre les cuento una ilustración y yo creo que ya se la sabrán de memoria, pero se la voy a repetir porque de nuevo capta la esencia. And I always tell you this illustration. I'm going to say it again because I think it captures the essence of what I'm saying. Se cuenta que había un hombre que caminaba la cuerda floja There was this man that used to walk, a tightrope, y lo hacía en Europa y atravesaba de un edificio a otro cruzando la cuerda floja. and this man did this in Europe. He would walk the tightrope from one building to another in Europe. A la gente le encantan esos espectáculos. People love these type of events. Y un promotor americano lo vio en Europa haciendo esto And so this promoter saw this man doing this in Europe, y le ofreció un negocio. and he offered him a business Le venture. dijo, ven conmigo a los Estados Unidos y vamos a ganar mucha plata juntos. And he said to him, look, come with me to the U.S. and we're going to make a lot of money. Hicieron un acuerdo y llegaron a Nueva York. So they made a deal, and they came over to New York. Fueron al norte de Nueva York donde están las cataratas de Niágara They went to northern New York where Niagara Falls y are establecieron located. un evento And so they made this event, y vendieron papeletas cualquier cantidad. and they sold countless amount of tickets. Pusieron una cuerda floja de una punta a la otra de las cataratas por la parte más violenta, donde más viento hay, olas y todo. So they placed a tightrope from the most violent side of the Niagara Falls where there's a lot of wind, a lot of water. Y el evento era ver a este hombre cruzar el Niágara en la cuerda, caminando so- la cuerda floja. The event was basically this, watching this man walk across Niagara Falls on a tightrope. Mucha gente llegaron a verlo. Many people went to see this man. Claro, la gente van a verlo caerse, ¿no? Of course, people go to see this man fall. La gente piensa, bueno, quizás lo cruce, pero a lo mejor se cae. And people might say, you know what? Maybe he'll cross it, but maybe he'll fall as well. Esa es la naturaleza humana. That's just human nature. Llegó el día del evento y el hombre con mucho cuidado atravesó esa cuerda de una punta a la otra sin caerse de la soga. And so the day came, but this man actually crossed over Niagara Falls on a tightrope, Y la gente se volvieron locas aplaudiendo. and people went crazy applauding. Y dice el promotor, pero no ha terminado el espectáculo. And said the promoter said, well, the spectacle is not over yet. Ahora la va a volver a cruzar para el otro lado, pero en bicicleta. Now he's going to cross it on the other side on a bicycle. Le quitó la goma a la bicicleta y dejó el aro nada más, que tiene una forma They took, semicircular. they took out the tire out of the rim, and they left the rim alone. Y pregunta el promotor, ¿cuántos creen que puede cruzar la soga en bicicleta las cataratas de Niágara? And then the promoter asked the crowd, how many of you think that this man can cross Niagara Falls on a bicycle? ¿Cuántos lo quieren ver hacer? How many people want to see this man do Todo it? el mundo estaba pero en un frenesí gritando y aplaudiendo y dale. Everybody was screaming and rooting on. Puede, todo el mundo estaba alegre. You can do it, you can do it. Y el hombre empieza a cruzar en bicicleta y oye, el viento le daba y tú lo veías que medio que parecía que se iba a caer, pero cruzó. And so this man started crossing Niagara Falls, and the wind was blowing, and you thought he was going to fall, but he was actually able to cross it. Y en medio de la celebración, And in the midst of celebration, dice el promotor, y para el acto final and then the promoter said, and for the final act, va a volver a cruzarla, he's going to cross it again, pero esta vez con una carretilla. but this time with a wheelbarrow. Una carretilla tiene dos palancas, dos palos y una rueda adelante, se usa para mover cemento y todo en la construcción. A wheelbarrow has two handles and one wheel, and you use this in construction. Va a cruzar de un lugar a otro, de una punta a la otra con una carretilla. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? He said he's going to cross from one side to the next with a Y wheelbarrow. la How gente many of you estaba think he's going to do it? gritando a todo lo que daba. And people were yelling, screaming at Y the decía top el of their promotor, ¿y lungs. ustedes de verdad creen que lo puede hacer? And the promoter said to the people, do you really believe that he can do it? Sí, lo creemos, lo creemos, lo creemos. We believe, we believe, we believe. Dice el promotor, bien, entonces, ¿quién quiere montarse en la carretilla? Good, then who wants to get on the wheelbarrow?
Un silencio. Total silence. Porque una cosa es creerlo Because one thing is to believe, y otra cosa es montarse en la carretilla. and another thing is to getting on the wheelbarrow. Y las pruebas a nosotros nos dan oportunidades de montarnos en la carretilla. And trials allow us or give us the opportunity to get into that wheelbarrow. Porque decimos y pensamos y creemos, pero a la hora de vivirlo, la prueba es donde nos toca vivirlo. Because we can believe, we can say we believe, but when the trial comes, we must live it out. Las pruebas pueden tener muchos propósitos, And trials have many purposes, pero siempre terminan fortaleciendo nuestra fe. but they always end up strengthening our faith. A veces nos ayudan a confiar más en Dios. Sometimes they help us to trust more in God. A veces contribuyen a que otros vean nuestra fe y ellos también confíen en la fidelidad de Dios. Sometimes it allows others to see God's faithfulness in Cuando us. tú estás pasando por una prueba como creyente, la gente te está mirando. When you're going through a trial as a believer, people are actually looking at you. Y tu buen testimonio edifica la fe de ellos también. And your good testimony edifies these people's faith. A veces las pruebas sirven para aclararnos a nosotros nuestras prioridades. Sometimes trials allow us to clarify our priorities. Porque Dios nos pone a escoger Because God makes us choose entre Él between Him y algo que nosotros valoramos demasiado. and something that we value so much. Y cuando tú valoras algo demasiado, And when you value something more than too much, Dios a veces te prueba para que tú sueltes eso y te enfoques en Él. God tests you so you can let go of those things and focus yourself on Him. Son pruebas difíciles. These are difficult trials. Y la porción que nos toca considerar en esta mañana And the portion that we must consider this tiene morning un poquito de todos estos propósitos. has a little bit of all these purposes. Es una de las pruebas más famosas en la historia. It's one of the most famous trials in the Bible. Aún la gente que no son cristianas han oído la historia. Even people that are not Christians or non-believers have heard of this trial. La prueba de Abraham, de su hijo Isaac. Abraham's trial and also his son Isaac. Y esa es la porción que nos toca hoy en Hebreos 11. And that is a portion that we have to read here in Hebrews 11. Pero antes de leer el versículo, But before we go into the verse, quiero que quede claro la idea central, lo que yo quiero que te lleves en esta I mañana. want the main idea to be clear this morning so you can take it home with you. La fe que agrada a Dios The faith that pleases God está dispuesta a creerle a Dios, is able to believe God aun cuando lo que Dios demanda Even parece insólito e incomprensible. even when what God demands seems unusual and incomprehensible. Cuando le creemos a Dios, When we believe God, experimentamos la fidelidad de Dios, we experiment God's faithfulness, aún en los momentos más difíciles. even in the most difficult moments. Quiero que eso quede grabado en nuestras mentes. I want that to be clear in our minds. A veces Dios demanda de nosotros cosas que son incomprensibles para nosotros. Sometimes God demands things that are incomprehensible for us. Y Dios nos manda a obedecer, no a entender. And God calls us to obey, not to understand. Muchas veces no entendemos, Many times we don't understand, pero tenemos que obedecer. but we must obey. Y si le creemos a Dios aun cuando no entendemos, And if we believe God even when we don't understand, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra we vida. are going to see God's glory in our lives. Vamos a leer Hebreos 11 del 17 al 19. We're going to read Hebrews 11 verses 17 through 19. Y después vamos a pasar a Génesis para ver el episodio en el momento en que ocurrió. And then we're going to go back to Genesis and we're going to read the episode in the moment it happened. Hebreos 11, 17 dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Said it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son, Isaac, even though God had told him,
Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. Quiero comenzar en Génesis I 22, want to initiate in Genesis 22, repasando los eventos que sucedieron, reviewing the events that happened sin analizarlo, without analyzing them, simplemente para saber qué pasó. just to simply know what occurred. Y luego lo vamos a analizar. And then we're going to analyze them. Entonces quiero que vean ahí en Génesis 22, porque ese fue el evento. So I want you to go to Genesis 22 because that was the event. Vamos a estar ahí un ratico para ver qué fue lo que pasó. We're going to spend a few moments there to see what actually happened. Un poquito de antecedente. A little bit of background. Ustedes saben la historia de Abraham. You know Abraham's story. Ya hemos predicado varios mensajes sobre la fe de Abraham de este mismo We capítulo. preached several messages on Abraham's faith on this same chapter. Por la fe él dejó la tierra de sus padres y se fue a un lugar desconocido. By faith, he left his parents' nation and he went to an unknown place. Por fe recibió la promesa de un hijo siendo ya un anciano de 75 años. By faith, he received the promise of having a son when he was 75 years old. Por fe Sara, su esposa, una mujer estéril, también recibió la promesa de tener un hijo. By faith, Sarah, a sterile woman, also received the promise of having a child at an old age. Por fe esta gente vivían en casas de campaña By porque faith, sabían que su tierra prometida no era aquí. By faith, these people lived in tents because they knew that their homeland was not here on this earth. Entonces esto es una familia que sabe lo que es fe. And so this is a family that knows what faith is about. Esto no es una familia ordinaria. This is not an ordinary family. Aunque Abraham y Sara eran como usted y como yo. Even though Abraham and Sarah were just like you and I, Usted y yo tenemos las mismas oportunidades de creerle a Dios que tuvieron ellos. you and I have the same opportunities to believe what they believed. Pero a esa familia le toca ahora una prueba, la más difícil de todas las pruebas que hasta este momento habían enfrentado. But now that family has to go through a trial, the most difficult trial that they've had to go through till this time. Mire lo que dice los primeros dos versículos de ese capítulo 22 de Look what the Génesis. first two verses say about this. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Y para que no hubiera ninguna confusión, So le there wasn't aclara any cuál de ellos, confusion. porque tenía uno llamado Ismael también. And so there wasn't any confusion. He clarifies who it was because he had another son, Ishmael. Y toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. So sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Tengo que luchar muy fuerte para no analizar todavía. Vamos a analizar en un momento, pero quiero que la historia quede clara primero en nuestra mente. I have to work hard not to analyze this yet because I want the story to be very clear in our minds. Dios probó a Abraham, lo dice el versículo. Verse says that God tested Abraham. Esto no es un antojo de Dios. This is not a whim from God. Esto no es una fantasía de Abraham. This is not Abraham a fantasy that Abraham had all of a sudden. Esto es una prueba de Dios. This is God's test. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, In other words, God says to Abraham, si crees en mí, if you believe in me, devuélveme a tu hijo. bring me back your son. Give me your son. Y Abraham respondió. And Abraham replied. Dice el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, enabaldó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. It says, the next morning Abraham got up early, he saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Para hacer un sacrificio en otro lugar que no es mi casa, In order to perform a sacrifice in another place that is not my home, necesito llevar la leña, I need to take firewood,
Necesito llevar algo para encender esa leña. I need to take something to, make that fire burn. Tengo que llevar algunos materiales y tengo que llevar en este caso, a mi hijo. And I have to take other supplies. And in this case, I have to take my son. Y sale con 2 siervos, su hijo y él, camino a donde Dios le ha mandado. And so he takes 2 servants, himself and his son, and they journey. 3 días de camino. They journey for 3 days. No quiera usted pensar lo que pasaría por la mente de ese hombre durante esos 3 días. You don't want to even think about what was going through Abraham's mind for those 3 days. Versículo 9, cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. It says, when they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and he arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood, and Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. Dios lo pide, God requests, Abraham responde Abraham responds en obediencia in obedience, y llega la hora novena, and the 9th hour arrives, la última hora, el último momento. the last moment, the last hour. Abraham está dispuesto a hacer lo que Dios le ha pedido, Abraham is willing to do what God has requested, pero Dios interviene. but God intervenes. Versículo 11. Verse 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. It says, at that moment the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. Do not lay a hand on the boy. The angel said, do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in a place of his son. Esta historia dramática, This dramatic story, como ya les dije, as I've told you before, la conocen creyentes e inconversos. even non-believers and believers believe. Ahora vamos a Know about comenzar it. el análisis del contenido. And now we're going to analyze the content, Y lo vamos a ver de 2 maneras. and we're going to see it in 2 ways. Primero quiero que veamos esto desde la perspectiva humana. I want you to first see it from the human perspective, Y luego vamos a verlo desde la perspectiva divina. and then we're going to see it from the divine perspective. Primero veámoslo desde la perspectiva humana. First, we're going to see it from the human perspective. Esta prueba de Abraham desde la perspectiva de Abraham. Abraham's trial from the human perspective, or Abraham's perspective. ¿Cuál sería la perspectiva de Abraham con esta prueba que Dios le pone? What do you think would have been Abraham's perspective when God tests him? Era una prueba sin sentido. It was a trial that did not make any sense. No hay cómo darle vuelta a esta prueba para que tenga sentido. There's no way of understanding this. There's no way of trying to figure it out. Humanamente hablando, no tiene sentido. Humanly speaking, it makes no sense at all. El autor de los Hebreos The author of Hebrews te hace entender lo inverosímil que era esto. allows you to understand how Incomprehensible. incomprehensible this was. Mira lo que dice el versículo 17. Bueno, ya lo leímos, pero se lo voy a leer. Esto es de Hebreos 11. And this is from, I'm going to read this again. This is from Hebrews 11. Quédense ahí en Génesis, pero mira lo que dice el autor de los Hebreos. Stay on Genesis, but look what the author of Hebrews says. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Pero entonces te aclara, mira lo que te dice. Te dice, lo que les acabo de decir es que el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. What it says, it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice to God when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son Isaac.
even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Esto es absurdo. This is absurd. No tiene sentido de una Makes perspectiva no humana. sense from a human perspective. Me imagino a Abraham pensando, I can imagine Abraham thinking, Señor, tú me lo prometiste. Lord, you promised me him. Tuve que esperar 25 años que se cumpliera lo que tú me prometiste. I had to wait for 25 years on your promise. A los 100 años de edad vengo a tener mi primer hijo. I'm 100 years old and now I have my first son. Mi esposa Sara, que era estéril, acaba de tener un hijo. My wife Sarah, who's sterile, now has a son. De arriba de eso haces un pacto conmigo. On top of that, you make a covenant with me. Me dices que en Isaac voy a tener grande You descendencia. tell me that through Isaac, I'm going to have a great descendant. Una multitud como la arena del mar. A multitude as the grains of sand in the ocean. Que el mundo va a ser bendecido por mi descendencia a través de Isaac. You told me that the world will be blessed through Isaac. Y ahora me pides que te lo devuelva. And now you're asking for him. No tiene sentido. It makes no sense. Desde la perspectiva de Abraham, esta petición de Dios no tiene sentido. From Abraham's perspective, God's request makes no sense. Y yo creo, y lo digo con toda sinceridad, yo creo que la mayoría de nosotros And I say this with all sincerity, that the majority of us no estaríamos dispuestos a obedecer. would not be willing to obey. Nosotros diríamos lo mismo que pensó Abraham. We would say the same thing that Abraham thought. No. Yo no entiendo esto, esto no tiene sentido. No, this makes no sense. Pero Abraham, en su comportamiento, But Abraham, through his behavior, lo que demuestra es que aunque lo que me pides no tiene sentido, lo voy a hacer. what he demonstrates is that even though what he is requesting makes no sense, I'm still going to do it. Hizo todo lo que Dios le había pedido hasta el momento que Dios lo frenó. He did everything that God requested of him until the moment he stopped him. Cortó la leña, He cut the firewood. hizo la travesía de 3 días, He journeyed for 3 days. subió al monte, He went up to the mountain. preparó el altar, He prepared the altar. ató a Isaac al altar He tied Isaac to the altar. y agarró el cuchillo. And he picked up his knife. Y Dios lo frena And God stops him porque Dios sabía el corazón de Abraham. because God knew Abraham's heart. Y Dios sabía que Abraham lo sacrificaría. And God knew that Abraham would have sacrificed Isaac. Con el dolor de su alma, With all the pain in his heart, haría lo impensable. he would do the unthinkable. Pero Dios no lo iba a permitir. But God was not going to allow that. Dios lo frenó. God stopped him. Ahora, quiero que entendamos el nivel de fe de Abraham. Now, I want you to understand the level of Abraham's faith. Muy difícil para nosotros entenderlo porque no somos Abraham y no estamos ahí. It's very hard for us to understand because we're not Abraham and we're not there. Pero a esta etapa, But at this stage, la fe de Abraham es absoluta. Abraham's faith is absolute. Quizás al principio la fe de Abraham tuvo que ir fortaleciéndose. Perhaps at the beginning, Abraham's faith had to be strengthened a bit. Pero ya en este momento la fe de Abraham ha llegado a su máximo. But at this point, Abraham's faith is at its maximum level. Porque aunque él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, But because even though he was ready to sacrifice his son, él sabía que la historia no terminaba ahí. he knew that the story would not end there. Él sabía que ese no era el final de la historia. He knew that that was not the end of the story. Esto sería otro capítulo en la historia que Dios está escribiendo con mi vida, pero Dios se glorificaría. This would be another chapter that God is writing in the story, but he knew that God would glorify himself. Y lo vemos en distintos momentos de la historia. And we see it at different times in the story. Mire el versículo 5 conmigo. Look at verse 5 with me. Cuando ya llegan al monte y se va a separar él de los siervos, porque él no quiere que ellos suban, When he goes to the mountain and
he's going to separate himself from his servants because he doesn't want them to go up with him. ¿Qué le dice a ellos? What does he say to them? Esperar aquí con el asno, que yo y el muchacho, escuche, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos, plural, a vosotros. It says, stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will come right back, plural, we. Y ahí te pone a pensar, bueno, pero ¿qué estaría pensando Abraham? And so you stop to think and you say, what is Abraham saying? What is he thinking? Dios te manda a sacrificar a tu hijo, pero tú estás convencido de que tú vas a volver con tu hijo. God is telling you to go sacrifice your son, but you're convinced that you're going to return with him. Cualquiera diría, no, el problema es que él nunca tuvo la intención de hacerlo. Some people might say, well, he never had the intention of sacrificing No, him. él sí tenía la intención No, y no, Dios he- tuvo que pararlo. He did have the intention because God had to stop him. Mira lo que dice el versículo 8. Look what verse 8 says. Isaac le pregunta, papi, ¿y el cordero que vamos a sacrificar dónde está? And so Isaac asks his father, Father, where is the lamb that we're going to sacrifice? Mira la fe de Abraham, mira la fe de Look Abraham. at Abraham's faith. Look at Abraham's faith. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Estamos hablando de fe We're talking about faith here. absoluta. Absolute faith. Y Hebreos nos da a entender exactamente lo que estaba pensando. And Hebrews allows us to understand exactly what he was ¿Sabe thinking. lo que estaba pensando Abraham? You know what Abraham was thinking? Dice Hebreos 11, en el versículo que leímos. Look what it says, Hebrews 11. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. It says, and in a sense, Abraham did receive a son back from the dead, thinking. No, Hebrews 11, 9, Hebrews 19. 11, okay. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. Él sale para allá arriba, él dice, bueno, Dios me lo pidió, seguro que Dios lo va a resucitar. He goes up to the mountain. If God requested him, I'm sure God is going to revive him again. ¡Wow! Por algo le decían el padre de la fe. They called him the father of the faith, because he was faithful. Él sube allá arriba He goes up to the mountain, y él pensaba que él sabía lo que Dios estaba haciendo. and he thought he knew what God was doing. Dios me lo ha pedido, God has requested of him. se lo voy a dar I'm going to give it to y him, me lo va a devolver. and he's going to give him back to me. Wow, yo creo que no entendemos realmente ese nivel de fe. Eso es algo I truly think we don't understand that level of faith. descomunal. It's something incredible. Pero veámoslo desde la perspectiva de Isaac. But now let's look at it from Isaac's Si perspective. lo estamos mirando a la perspectiva humana, If tenemos we're- que ver la de Abraham y de la de Isaac también. If we're looking at it from the human perspective, we have to look at it through Abraham's lenses and Isaac's too. Y la pregunta de Isaac es penetrante. And Isaac's question is penetrating. Hasta ahora Isaac no sabe lo que está pasando. Till now, Isaac does not know what's going on. Abraham sí. Abraham does. Lleva a su hijo de la mano He takes his son by the hand, y él sabe lo que espera, and he knows what awaits. pero el hijo no lo sabe. But the son doesn't. Y el hijo le hace la pregunta. And so the son asks a question. Verso 7. Verse 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí que el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? It says Isaac turned to Abraham and said, Father, yes, my son. Abraham replied, we have the fire and the wood. The boy said, but where's the sheep for the burnt offering? Papá, me dijiste que íbamos a hacer un sacrificio, un holocausto. Dad, you told me we're going to have a sacrifice, a burnt offering. Ya yo he visto suficientes holocaustos para saber lo que se requiere. I've seen several burnt offerings and I know what it requires. Y veo todos los ingredientes menos el cordero. And I see all the ingredients but the lamb. ¿Dónde está? Where is it? Como padre, esa pregunta tendría que haber traspasado el corazón de Abraham.
As a father, that question must have pierced Abraham's heart. Pero Abraham le habla con la misma fe a su hijo. But Abraham speaks with the same faith to his son. No te preocupes, mijo, que Dios va a proveer para el holocausto. Don't worry, my son, God will provide for the burnt offering. E iban juntos, dice el versículo. Says they walked together. El problema es que, ok, Dios va a proveer, amén. Okay, God will provide, amen. Pero ¿cuándo? But when? Porque eso me lo dijiste ahí abajo en la montaña. Because you told me that down there at the, at the foot of the mountain, Ya estamos aquí arriba y yo no veo el cordero. and now we're up here and I don't see the lamb. Ahora te veo al mando del altar, Now I see you fixing the altar, pero yo no veo el cordero. and I don't see the lamb. Espérate, papá, ¿cómo es esto? ¿Tú quieres que yo me acueste ahí? Wait, Dad, you want me to lay down there? ¿Cómo se desenvolvió ese momento? How did this untangle itself? How does this Yo me moment? imagino I imagine que lo que Abraham le dijo a su hijo se lo dijo continuamente. that what Abraham told his son, he told him so continually. Papi, tú no entiendes, pero cree que Dios va a proveer. Son, I know you don't understand, but believe that God will provide. Papi, tú sabes que yo te amo. That, you know I love you, son, right? Confía en mí, Trust me. confía en mí. Trust me. Acuéstate aquí. Lay down here. Te voy a amarrar a ti, I'm going to tie you, pero confía que Dios va a proveer. but trust that God will provide. Créeme que Dios va a proveer. Believe me that God will provide. Y ese intercambio con su hijo es vital. And that exchange with his son is vital. Porque entienda algo en esta mañana. Because understand this morning. Abraham no viviría para siempre. Abraham would not live forever. Y el siguiente patriarca que llevaría la promesa era Isaac. And the next patriarch that would continue with the promise would be Isaac. Isaac tenía que conocer a Dios como Abraham lo conocía. Isaac had to know God just as Abraham knew God. Isaac tenía que vivir la fe de su padre Isaac had to live out his father's faith para que cuando su padre no estuviese ahí, so that when his father would not be there, él supiera vivir la vida de fe que vivió su padre. he would be able to live out the faith that his father lived out. Y le tocaría un día a él transmitir a sus hijos esa fe. And he had to pass on that faith to his children. Entonces esto era un momento vital para la vida de Isaac también. And so this was a vital moment for Isaac's life as well. Y ahí lo ataron en la leña. And so they tied him by the firewood. Esto, lamentablemente no hay un video. Unfortunately, there isn't a video. Me gustaría haber visto el video de YouTube de cuando esto sucedió I would have loved to see the YouTube video of when this took place, para rellenar todos los blancos que no aparecen en la historia. so could fill in the blanks that don't appear in the story. Cuando dice el versículo 10 que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo, When it says in verse 10 that Abraham extended his hand and took his knife, usted ve los dibujitos en las Biblias y las caricaturas. you see the illustrations in kids' books. Usted ve al niño acostado y el padre con el cuchillo así en la mano levantado así feo, una cosa. You see the kid laying down and the father with his knife up in the air. Yo no me imagino eso. I don't see it that way. Yo me imagino que Abraham extiende la mano I believe that Abraham extended his hand y coge el cuchillo and he took the knife sin que su hijo lo viera, without his son seeing it, porque no era necesario torturar a su hijo. because it wasn't necessary to torture his child. En el peor de los casos sería algo rápido para que su hijo no sufriera. The worst of scenarios, the worst case scenarios, he would have done it swiftly so his son would not suffer. Pero no lo tuvo que hacer. But he did not have to do it. Porque en el momento más vital del asunto, Because in the most vital moment of that en el episode, momento más urgente, the most urgent moment, en el momento más difícil de esa prueba, in the most difficult moment of that trial, Dios intervino. God intervened. Dice el versículo 11. Verse 11 says, Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
Pues ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Says at that moment the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. Don't lay a hand on the boy, the angel said. Don't hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Entonces hemos visto esto desde la perspectiva de Abraham y desde la perspectiva de Isaac. Nos falta una perspectiva humana más. Now we've seen it from Abraham's perspective, Isaac's perspective. Now we have one more human perspective. ¿Cómo mira el no creyente este pasaje? How does a non-believer view this passage? Créanme que eso es algo muy difícil. Believe you me that this is something very difficult. En lo que yo hago de la apologética, What I do as an apologist, respondiendo preguntas difíciles y defendiendo la fe, answering difficult questions and defending the faith, esta historia sale muy a menudo en los labios de los ateos y los escépticos. this story Y los is agnósticos. asked very frequently by non-believers, by skeptics, by agnostics. El que no cree, The person that does not believe, para ellos hay una sola manera de mirar esto. there's only one way of looking at this. Esto fue una petición cruel e inhumana. This was a cruel request, an inhuman type of request. Un Dios que pide algo así es un Dios cruel. A God that requests something like this is a cruel God. ¿Qué clase de Dios le pide a un padre que haga algo así, una What semejante horror? kind of God requests from a dad to do something so horrible? Si ese Dios existe, ese Dios es un Dios malvado. If that God exists, he's an evil God. Eso es lo que me dicen. This is what people tell me. ¿Y cómo le respondemos a una persona que lo está mirando así? And how do we respond to a person that is looking at this from this viewpoint? Primero, los entiendo, First, I understand them porque yo soy padre. because I am a father. Yo entiendo que como seres humanos, I understand that as human beings, esto parece ser algo cruel, this seems very cruel, parece inhumano. seems inhumane. ¿Cómo es posible que Dios le pida algo así a un padre? How is it possible for God to request this from a father? Pero el problema no está en esa manera de verlo, tanto como en desconocer lo que realmente sucedió. And the issue here is not really knowing, or the issue is not seeing it from that perspective, but knowing what really transpired here. Déjeme aclarar un poco esto. Let me clarify this a bit. El problema está con la perspectiva del espectador. The problem here is with the spectator's perspective. El espectador, ¿saben lo que es el espectador? You know what the spectator is? El espectador es el que está sentado mirando el juego o la pelea o lo que sea. The spectator is the one who's sitting down watching the boxing match or the game. Es la persona que no está participando, lo que está es mirando de lejos. This is the person who's watching from afar. He's not participating in the event. Y las cosas desde afuera son muy diferentes a las cosas desde adentro. And the things from the outside are very differently from the things that are happening inside. Casi siempre Almost always, el espectador no tiene ni remota idea de lo que realmente está pasando. the spectator has not a remote idea of what's really happening. Ellos no saben lo que está pensando la persona que está ahí. They don't know what the person is thinking when they're there. Ellos no saben lo que está sintiendo la persona que está pasando por esto. They don't know what the person is feeling when they're going Desde la through this. perspectiva de ellos, ellos lo ven todo muy fácil. From their perspective, they see this as simple. Mire, esto no solamente es en situaciones graves como esta. This is not only in grave situations such as this. Esto es en todo. This is in everything. Es en piensa en los deportes. Think about it in sports. Es el espectador que dice, no, hombre, tenía que haber metido ese golazo. It's the spectator saying, man, you had to make that goal. Ajá, ok, bájate de la grada y coge tú la pelota a ver si tú se la puedes pasar al defensor. Okay, get down from the stands and go see if you can pass it to this other player. Que te van a dejar ahí en el campo luciendo como un tonto. You're going to be left on the field looking like a fool. Desde la grada es muy fácil meter el golazo. From the spectator seats, it's very easy to score that goal. Pero ¿cómo ese hombre no le dio esa pelota que si se la pasaron por el medio del plato? How did that man not see that or hit that ball, or kick that ball when they pitched it Tenía que haberle dado esa pelota. right by home plate? He had to hit it.
Ajá, ok, párate tú delante del plato a ver si tú le das esa pelota que viene a 100 millas por hora. Okay, stand by the plate, see if you can hit that ball that's Que tú coming vas a at estar you esperando la pelota y el catcher va a decir, ya yo la tengo. at 100 miles per hour. You're going to be waiting for the ball, and the catcher is going to say to you, look, I have the ball Es already. que ya llegó la pelota, no la viste. The ball got here already. You didn't see it. El espectador Spectator es muy difícil que entienda la situación. does not understand the situation very easily. ¿Cuántas veces, mire, vamos a llevar esto a lo más práctico posible? And I want to take this to the most practical sense possible. ¿Cuántas veces tú no has pasado por un problema y yo no he pasado por un problema? How many times have you and I have gone through a certain problem or situation, Y la gente te dice, no, tú lo que tienes que hacer es esto, aquello y lo otro. Y tú dices, pero es que esta gente no entiende and lo the que yo estoy people pasando. out there are telling you, no, all you have to do is this and this, and you're saying to yourself, these people don't understand. A todos nos ha pasado. It's happened to every one of us. Porque a no ser que una persona esté caminando en tus zapatos, ellos no saben lo que tú estás viviendo. Because unless a person is walking along with you in your shoes, they don't know what you're going through. Entonces no podemos esperar que el espectador entienda lo que está pasando. So we can't expect for the spectator to know what's going on. El que no conoce a Dios, The person that does not know God, que no ha estudiado su palabra, that has not studied His Word, que no entiende cómo Dios es, that does not understand how God is, no va a entender lo que está pasando en esta historia. will not understand what's going on in this story. Está en las gradas, no está en el terreno de juego. He's on the stands, he's not on the field. Mire, y lamentablemente, And unfortunately, muchas veces las pruebas más difíciles, the most difficult trials, many times, al mismo tiempo que fortalecen la fe del que está pasando por la prueba, as they strengthen the person's faith, the person that's going through that trial, le hacen daño a los espectadores. they cause harm to the spectators. Yo uso un ejemplo a veces a menudo cuando hablo con personas sobre este tema. And I use an illustration when I speak to people on this theme. Hay un ateo muy famoso llamado Michael Shermer. There's an atheist that is named Michael Shermer. Y Michael Shermer es editor de una revista llamado Escéptico, And Michael Shermer is an editor in the magazine Skeptic. profesor en la Universidad de Nueva York, He's a professor at New York University. un hombre que viaja el país debatiendo con cristianos y con personas de fe, él argumentando que Dios no existe. And this man travels the entire country arguing that God doesn't exist and Pero- with debates. Yo lo uso como ejemplo, And I use it as an example porque cuando él era joven, él era creyente. because when he was young, he was a believer. Y en una ocasión, su prometida, And on one occasion, his girlfriend, or his wife-to-be, his fiancé, his fiancée, su prometida, ya para los dos cristianos, both of them Christians, ella tiene un accidente automovilístico una noche all of a sudden she has an accident one night, y queda cuadrupléjica. a car accident, and she is left handicapped. Queda en una silla de ruedas. She is left on a wheelchair. Entonces, ella And so she, y él, los dos creyentes, both believers, she and him, both of them are believers. pero la que estaba en la silla de ruedas era ella, no él. But the one who was in the wheelchair is her, not him. Él, ese episodio para él fue devastador. For him, that episode devastated him. Fue ahí donde él abandonó su fe en Dios. It was then when he abandoned his faith in God. Porque él no podía entender cómo Dios permitiría algo así. Because he could not believe how God would allow something like this to happen. El típico espectador, The typical spectator. esa jugada está mala. Si yo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho diferente. That gameplay is wrong. If I would have done it, I would have done it differently. En este caso es Dios. In this case, is God. Si Dios fuera bueno, si Dios existiera, él hubiera hecho esto y aquello y lo otro, porque es la manera en que estas cosas se hacen. If God existed, he would have done this, this, and that because this is the way these things are done. Pero como Dios no hizo lo que él pensaba que Dios debería hacer, And since God didn't do what he thought that he needed to do, él perdió su fe. he lost his faith. Abandonó la fe. He abandoned the faith. Y el resto de su vida ha sido una cruzada en contra de Dios. And the rest of his life has been a crusade against God. Pero la mujer que quedó cuadrupléjica, But the woman that was left a quadriplegic, ella sigue siendo una creyente hasta el día de hoy. she continues to be a believer till today. O sea, ahí te ilustra que la persona que pasa por la prueba So that is well illustrated here when the person that goes through the trial, esa es la persona cuya fe es fortalecida. that is whose faith is strengthened. Pero para el espectador es mucho más difícil. But for the spectator, it's much more difficult.
Quiero dar algunos principios rapidito y vamos a pasar a la perspectiva de Dios. And I want to give you some principles really quickly before we go to God's perspective. Para el espectador a veces las cosas no tienen sentido. Things don't make sense for spectators sometimes. Entienda eso. Si usted tiene un familiar inconverso Understand this. If you have a non-believer family member o un amigo or a friend o alguien que usted quiere mucho que no conoce al Señor, or someone that is dear to you that doesn't believe in God, ellos son espectadores. they're spectators. Y desde la perspectiva de ellos es muy difícil que ellos entiendan lo que es la vida nuestra como creyentes. And from their perspective, it's very difficult for them to understand our life as believers. Y lo que es tan obvio para ti y tan obvio para mí, And para what- ellos no lo es. And what seems so obvious for you and I, for them it is not. Y eso requiere que nosotros tengamos paciencia And that requires that we have a lot of patience. y que aprovechemos las oportunidades que Dios, de las cosas lindas que Dios hace en nuestra vida, And that we would take advantage of the beautiful things that God does in our lives para mostrarle a ellos cómo Dios es verdaderamente, es un Dios bueno. to demonstrate to them how God is really a good God. Y segundo, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. And secondly, we have to be willing to obey God even when we don't understand what He is doing. Abraham tenía que estar dispuesto a obedecer a Dios aunque no entendiera lo que Dios estaba haciendo. Abraham had to be willing to obey God even if he didn't know what God was up to. Isaac tenía que obedecer a Dios aunque no sabía lo que estaba sucediendo. Isaac also had to obey God even if he didn't know what he was up to. Ahora veamos esto desde la perspectiva de Dios. Now let's see this from God's perspective. Yo creo que toda la nube se disipa. And I think the entire cloud will dissipate. Todo lo difícil que está esto se aclara. And so the difficulty of all this scenario will clear up now. Para entender lo que pasó en esta historia, And so to understand what happened in this story, tenemos que ver el cuadro más grande. we have to see the bigger picture. Esa historia es un pedacito del rompecabezas. This story is a small piece of the puzzle. Pero ese cuadro completo, But that huge picture, or that complete picture, ese plan de Dios comenzó God's plan actually started mucho antes que Abraham. before Abraham a lot. Porque la Biblia nos habla Because the Bible says del cordero que fue inmolado The Bi- desde antes de la fundación del mundo. the Bible talks about the slain lamb even before the foundation of the world. El cordero que se presentó para reemplazar a Isaac The lamb that presented itself so Isaac would not be slain estaba en el plan de Dios desde antes que Abraham naciese. was in God's plan even before Abraham was born. Nunca en la mente de Dios, nunca en la mente de Dios pasó la posibilidad de que Abraham le quitara la vida a su hijo. It never crossed God's mind that Abraham would take Isaac's life. De la misma manera que Dios iba a redimir a la humanidad, In the same way that God was going to redeem humanity, enviando el cordero de Dios, sending the Lamb of God, Dios iba a reemplazar a Isaac y salvarle la vida enviando un cordero. God was going to save Isaac's life by sending a lamb. La prueba de Abraham no era solo para Abraham. Abraham's trial was not only for Abraham. Dios quería comenzar a tratar con Isaac. God wanted to begin to deal with Isaac as well. Esta prueba era para Abraham y era para Isaac también. This trial was for Abraham and for Isaac too. Porque ya Abraham había demostrado tener fe. Because Abraham had already demonstrated that he had faith. Ya Abraham había visto la mano de Dios en tantas cosas. Abraham had seen the hand of God in so many occasions. Pero Isaac era un muchacho joven que necesitaba empezar a ver a Dios. But ¿Cómo Isaac era Dios? was a young man that needed to find out who was God. Israel entendería la función del Mesías a través de esta historia. Israel would understand the function of the Messiah through this story. Esto es un poco más profundo, pero sígame porque esto es súper importante This is a entender. little more deep, but it's very important. A veces Dios ilustra Sometimes God illustrates el plan que Él tiene para su pueblo the plan that he has for his people a través de ilustraciones vivas. through live illustrations.
Quiero dar algunos ejemplos para que entendamos ese punto. I want to give you some examples so we can understand that. En el Antiguo point. Testamento tenemos la historia de Oseas. In the Old Testament, we have Hosea's story. Y la historia de Oseas, And Hosea's story, Dios la permite God allows it to take y place. Dios la diseña And God designs it para enseñarle una lección a su pueblo. so he can teach his people a lesson, Una lección viva. a living lesson. Es una historia tremenda. This is a tremendous story. Dios le dice a Oseas, un hombre íntegro de Dios, God says to Hosea, a righteous man of God, Oseas, es hora de casarte. Hosea, it's time to get married. ¿Qué joven no se alegra cuando le digan que es hora de What young casarse? man isn't joyful when they tell him, look, it's time to get married? Qué bueno, Señor. A ver, ¿cuál es la mujer de Dios que tú tienes para I'm mí? so happy, Lord. What is the woman of that you have for me? ¿Cuál es la mujer de Dios que tú tienes para mí? What is the woman of God that you have for me? Y Dios le dice, no, mira, ve y busca una ramera And God says, no, listen, go seek out a prostitute y cásate con ella. and marry her. Eso no tiene sentido. It makes no sense. Y él se casa con ella, And so he marries her, la redime, he redeems her, la saca de una vida de pudredumbre y la pone en una vida de honra. he takes her out of a rotten type of life and he puts her into an honorable life, Le da una vida nueva a ella, gives her a new life, nombre, esperanza, todo. name, a new hope, everything else. Y al poco tiempo ella se vuelve otra vez a la vida aquella, And a short time later, she goes back to the old life, ignorando todo lo que él había hecho por ella. ignoring everything that he had done for her. Y Dios le dice, oye, vete a buscarla, And God says to him, hey, go get her. perdónala y tráela otra vez acá. Forgive her and bring her back home. Allá va Oseas, va, la recoge, la perdona, la trae a casa. And there goes Hosea. He goes, picks her up, brings her back home. Y cuando tú lees esta historia, tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? And when you read the story, you say to yourself, what's going on here? Pero Dios le dice a Oseas, porque era un profeta, But God tells Hosea, because this man was a prophet, ahora párate y dile a la gente, now stand before the people and tell them, explícale tu historia explain to them your story, y dile que eso es lo que ellos me están haciendo a mí. and tell them that that is what they're doing to me. Que yo los saqué a ellos de allá y les di una vida nueva y ellos se han virado y se han vuelto tras los dioses paganos otra vez. That Se I- han prostituido. That I took them out of their old life and I gave them a new life, and they're gone back to their old gods and they prostituted themselves. Y los he recibido y los he perdonado y se han vuelto a ir. And I've received them and I forgave them and they've gone back again. Ahora, cuando Oseas hablaba de esto, Now, when Hosea spoke about this, hablaba con una autoridad especial. he spoke about this with great authority, special type of authority. Y su vida era una ilustración de lo que Dios estaba tratando con su pueblo. And so his life was a living illustration of what God was dealing with his people. Dios nos enseñó lo que era el Cordero de Dios que iba a morir en la cruz y derramar su sangre. God showed us the slain Lamb of God that was going to die on the cross and it was going to shed his blood A través de un corderito en la noche aquella en Egipto que se celebró la Pascua. through the lamb where Passover was celebrated in Egypt. Ese corderito que le salvó la vida, cuya sangre le salvó la vida a todos los hijos de Dios, That little lamb whose blood saved the life of all God's children era para enseñarle al pueblo cómo Dios proveería sangre que limpiaría a ellos y los protegería y les daría vida. that was to show his people that he was going to provide blood that would forgive their sins and that would protect them. El tabernáculo en el desierto, The igual. tabernacle in the desert, Todo lo que hacían en el tabernáculo representaba la obra de Cristo. everything that was done in the tabernacle represented the work of Christ. El altar representaba la cruz The de Cristo. altar represented the cross. El lavacro representaba la limpieza que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios. The lavatory illustrates what the cleanliness that we receive through God's word. El candelero era la luz del mundo. The lampstand was the light of the world. Entonces, ya de eso predicamos hace un tiempo atrás en We Hebreos. preached about this in Vimos Hebrews. como todos los muebles del tabernáculo y todo lo que se hacía allí era simbólico de lo que Jesús haría cuando regresara. We spoke that all the furniture was symbolical of what God will do when he would return, what Jesus would do when he came. Y esta historia de Isaac
And Isaac's story está en esa categoría is in that de category ilustraciones vivas. of living illustrations, Porque no existe un judío en este mundo because not one Jew exists in this world que no sepa que viene un Mesías that does not know that a Messiah is coming, representado por el cordero que le salvó la vida a Isaac. represented by the lamb that saved Isaac's life. El problema es que vino el Mesías y no lo conocieron. Problem that the Messiah came and they did not recognize him. Pero ahí está escrito. But it is written. Este episodio era para demostrar una lección al This mundo. episode was written so this could teach a lesson to the world Y una lección para nosotros la iglesia. and a lesson to the church itself. Que también tenemos que entender que Dios es el que provee el sustituto nuestro. Because we have to understand that God provides our substitute. Nosotros somos los que debemos estar atados a ese altar y siendo sacrificados. We are the ones that must be tied to the altar, being sacrificed. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Y sin embargo, Dios mandó a su Hijo como el Cordero Pascual para quitar el pecado del mundo en lugar nuestro. However, God sent the lamb so he can take away our sin. Entonces, la prueba de Abraham nunca fue ni cruel ni inhumana. So Abraham's trial was not cruel or inhumane, Porque nunca fue parte del plan de Dios que Abraham matara a su hijo. because it was never part of God's plan for Abraham to kill Isaac. Tenía que estar dispuesto a hacerlo, He had to be willing to do it, pero no lo tenía que hacer. but he did not have to. Y segundo, ni Abraham ni Isaac, And secondly, nor Abraham nor Isaac, los protagonistas de la historia, the main characters of this story, ninguno de ellos vieron esto como algo cruel none of these characters saw this as something as ni inhumano. cruel or inhumane. ¿Se sintió Abraham que lo que Dios estaba haciendo con él era injusto? Did Abraham feel like what God was doing was unjust? ¿Se sintió Isaac traumatizado por haberse visto amarrado en un altar? Was Isaac traumatized because he was tied up to an altar? ¿Quedó dañado por vida por este episodio tan trágico? Did he have any post-traumatic effects because of this event? No, esos son los psicólogos espectadores mirando desde la grada, tratando de entender lo que pasó. No, these are the psychologists, the spectator psychologists, trying to figure out what was going on. Piensa en esto. But think about this. ¿Cuál fue la actitud de Abraham y Isaac cuando descendieron del monte? What was Abraham's and Isaac's attitude when they descended from the mountain? ¿Cómo bajaron ellos de ese monte? How did they return? How did they descend from that mountain? Felices, Joyful, felices, joyful. profundamente impactados por la gracia de They were Dios. profoundly impacted by God's grace. Impactados porque Dios había provisto un sustituto. Impacted because God had provided a substitute. Impactados por la fidelidad de Dios. Impacted by God's faithfulness. Esa gente bajaron de ese monte adorando y alabando a Dios. These people went down that mountain praising God and Porque worshiping God entendieron la lección. because they understood the lesson. Y lejos de estar disgustados con Dios, And far from being, upset at God, la fe de ellos creció. their faith was strengthened. Son los espectadores de afuera los que no entienden. Spectators from outside are the ones that don't understand Porque ellos ven las cosas distorsionadas. because they see things in a distorted kind of way. Algunos principios rapidito para terminar. Some important principles so we can finish. Para el creyente las pruebas son difíciles pero son necesarias. For believers, trials are difficult but essential. Son necesarias. They're essential. Segundo, el plan de Dios para nosotros está trazado desde antes de la fundación del mundo. Secondly, God's plan for us has been written before the foundation Dios of the sabe world. lo que Él está haciendo. God knows what he's doing. Tercero, la paga del pecado es muerte. Thirdly, the wages of sin is death, Pero Dios proveyó un cordero. but God provided a lamb. Su Hijo unigénito que nos sustituyó a nosotros en el altar. His one and only Son that substituted us on the altar. Iglesia, cada prueba, Church, every trial, escúcheme creyente, believer, listen to me. cada prueba en tu vida Every trial in your life es una oportunidad para que tu fe crezca. is an opportunity for your faith to grow. Vea las pruebas como una oportunidad de aprender. See your trials as an opportunity to grow.
No podemos conocer un Dios que calma las tormentas si We- no hemos pasado una tormenta We con Él. cannot know a God that calms a storm if we have not gone through a storm with him. Eso es sentido común. That's common sense. Los discípulos creerían mucho que Jesús es el que calmaba las tormentas, The disciples may have believed that God is the God who calms the storms, teóricamente. theoretically, Pero cuando les tocó montarse en la carretilla but when they had to get on the wheelbarrow, y estaban allá afuera, Jesús dormido y una tormenta, and when they were, in the storm and Jesus was sleeping, paniquearon. they panicked. Es un verbo nuevo que inventamos. That is a new verb that we made Paniquearon. up in Spanish. Despertaron a Jesús, maestro, nos ahogamos. They woke up Jesus, Master, we're drowning. ¿Y qué les dijo él? And what did he say Qué to poca them? fe tienen ustedes. You men of little faith. Piensa, ¿tú crees que el bote donde está Jesús se va a hundir? You think the boat that Jesus is in will drown, will sink? El problema es que tú no conoces un Dios que calma tormenta porque se levantó y paró la tormenta. Problem is that you don't know a God that calms the storms because he got up and he calmed the storm Hasta que tú no estás en una tormenta y Dios la calma. until you're not in a storm and God calms it. No podemos conocer un Dios que te libra del horno de fuego hasta que no estás metido en el horno de fuego y te libra. You cannot know a God that delivers you from the fiery furnace until you're caught in the fiery furnace and he delivers you. No puedes conocer un Dios que te va a librar del foso de los leones hasta que no te libre del foso de los You leones. cannot know a God that delivers people from the lion's den until you find yourself in the lion's den. Entonces las pruebas son oportunidades para que tú y yo conozcamos a Dios más íntimamente. So trials are opportunities so you and I can know God more intimately. La fe que agrada a Dios, mi hermano, llévese esto en su mente. Take this home with you. The faith that pleases God Está dispuesta a creerle a Dios, is willing to believe God, aun cuando no tiene sentido lo que Dios te está pidiendo. even though when it doesn't make sense what God is requesting of you. Cuando le creemos a Dios, When we believe God, veremos la gloria de Dios. we will see his glory. Cuando le creamos a Dios, veremos la gloria de Dios. When we believe God, we will see his glory. Dios le dijo a Marta que God, Lázaro iba a resucitar. Jesus said to Martha when that Lazarus was going to resurrect. Le preguntó, Marta, ¿tú lo crees? He asked Martha, do you believe it? Ella le dijo, sí, sí, yo lo creo. Said, yes, I believe it. Claro que yo creo. Of course I believe it. Todos los muertos van a resucitar al final. All the dead will rise up in the end. Marta, Martha, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, He who vivirá. believes in ¿Tú me, even though crees he is eso? dead, he will live. Do you believe that? Marta le dijo, sí, sí, yo lo creo, sí, sí. Martha said, yes, I believe it. Ok, entonces quita la piedra de la tumba donde está Lázaro. Okay, so then remove the stone where Lazarus is at. Ay, Señor, no vayas a quitar esa piedra, que la peste ahí es terrible. Oh, Lleva Lord. 4 días muerto. ¿Para qué tú vas a quitar esa piedra? Don't remove that stone. It's going to stink. He's been there for 4 days. Why are you going to do that? Pero no me dijiste que tú creías. But didn't you just tell me that you believed? Te dije que lo voy a resucitar. I told you that I was going to resurrect Me him. dice que tú lo crees, pero You no told quieres me that remover you la believe piedra. it, but you don't want to remove the stone. Si tú lo creyeras, por un instante tú misma quitabas la piedra. If you believed it for one moment, you yourself would remove that stone. Lázaro tuvo que morir Lazarus had to die para que la fe de María y Marta conocieran a un Dios que resucita a los muertos. so Mary's and Martha's faith would know a God that resurrects the dead. ¿Cuál es la prueba que ha llegado a tu vida? What is the trial that has come into your life? ¿Por qué estás pasando en este Why momento? are you going through it? Entiende que es una oportunidad para que conozcas Understand un Dios that this is an opportunity so that you would know a God que es poderoso por encima de tu situación. that is more powerful even in your situation. Un Dios que es más poderoso que tu problema. A God that is more powerful than your problem Para que creas en Él. so that you may believe in him. Ahora, Now, las pruebas se pueden pasar trials can be overcome o podemos fracasar. or we can fail. Podemos sacar un 100 We can get 100% on o it un 0. or 0. Si no estamos dispuestos a creerle a Dios, If we're not willing to believe God, no vamos a ver la gloria de Dios. we're not going to see the glory of God. Vamos puestos de pie en esta mañana. Let's rise this morning.
Todos pasamos por situaciones difíciles. We all go through difficult situations. Y yo quiero que en esta mañana tú entiendas que Dios trajo esta palabra And I want you to understand that God brought this word para ti for you y para mí. and for me. Dios ha querido hablarnos. God wants to speak to us. Dios ha querido hacernos entender algo. He has wanted to make us understand something. Quizás lo que estás pasando en este momento no tiene sentido para ti. Perhaps what you're going through makes no sense for you. No, mira que lo has tratado de entender y no entiendes por You've qué. tried to wrap your head around it, but you don't understand it. No tenemos que entenderlo. You don't have to understand it. Lo que tenemos que creerle a Dios. What you have to do is believe God. Él sí lo entiende. He understands it. Él sí sabe lo que está pasando. He knows what's going on. Y esto puede ser una oportunidad And this can be an opportunity para que tu fe crezca. so that your faith will increase. Para que conozcas un Dios en una dimensión que antes no le conocías. So that you may know a God that you did not know in another dimension. Quiero orar por ti en esta tarde. I want to pray for you this afternoon. Cierra tus ojos si estás en línea y puedes hacerlo también. Cierra tus ojos. Escucha esta oración a favor tuyo y créele a Dios. I want to pray for you. And if you're online, close your eyes. I want to pray for you, but believe God. Padre, en esta tarde, Señor, yo vengo delante de ti. Lord, we come before you this afternoon. Señor, muchos estamos batallando con grandes pruebas en nuestras vidas. Many of us are battling many battles in our lives. Hay personas escuchando esto que están pasando pruebas que nadie sabe, Señor, excepto tú. There's people that are listening to this message, Lord, that are going through difficult battles, but only you know them. Padre, yo no tengo que saber. Lord, I don't have to know. El que tiene que saber eres tú, Señor. The one that has to know is you. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea la respuesta tuya a esas mentes, a esos corazones. Lord, I pray that this word would be the response to those minds and hearts. Te pido que esta predicación, que esta palabra aumente la fe I pray that this message would increase the faith para todo aquel que está pasando por esa situación en este momento. for everyone that is going through a certain situation at this moment in time. Entienda que pueden mirarte a ti, That they would understand that they could look at you. pueden buscarte a ti, They can seek you. pueden encontrarte a ti, And they can find you. y de ti siempre vendrá misericordia y perdón y gracia. And from you will always come mercy, grace, and forgiveness. Tú puedes, Señor, You can, Lord. glorificarte You can glorify yourself en cada situación. in every situation. Y te pido, Señor, que podamos conocerte aún en medio de esa situación And I ask, Lord, that we would know you more in every situation. y que podamos ver tu gloria. And that we may see your glory. Glorifícate, Padre. Glorify yourself, Father. Hazte ver, hazte conocer, Make Señor, yourself visible. Make yourself known, O God, en medio de la in the tormenta, midst of the storms. para que podamos glorificarte aún más. So that we can glorify you even more. Y para que aquellos que son espectadores también puedan ver lo que tú has hecho en And nuestra so vida. that those that are spectators can also see what you have done. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. I ask this, Father, in the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated.